Trek guys. Us, us, trek guys. Apa ini guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam jumpa lagi dengan Walasan Deso. Mancing lagi guys, kita mancing lagi ya. Seperti biasa, target ikan wader dengan umpan racikan telur dan juga roti ya. Telur dan juga roti. Oke. Target ikan apa aja dah. Ada wader, ada lunjar, ada petok, kita angkut aja guys. Spot di sungai guys. Udah mulai terisi airnya nih karena beberapa hari kemarin udah mulai hujan ya. Kita langsung aja guys, kita mancing di sini guys. Mudah-mudahan ada cintanya. Ini agak jauh spotnya nih. Kita coba di sini nih. Oke. Wah, ini agak tinggi ini. Ush. Airnya masih bening. Mudah-mudahan sih ada yang samber. Oke, kita coba langsung mancing guys. Oke, langsung kita coba belum. Strike guys, langsung nggak pakai lama. Ngocel guys. Lah, ngocel guys. Ya, nggak pakai lama ngocel. Oke, kita coba lagi. Kita coba lagi guys. Oke, kita coba lagi. Belum. Ush. Oh, telan. Strike guys. Langsung kena guys. Ush. Set. Nah. Oh, mantap. Sirip merah. Jos kandos. Oke. Langsung sikat. Makan. Sikat. Telan. Telan. Strike guys. baby pari guys. Kecil guys. Kita pindah sini guys.
Bismillahirrahmanirrahim. Dilepasin. Hmm, hmm, hmm. Kena. Kena guys. Terus stop. Mantap. Pari. Baby, pari baby. Lung. Wah. Wah. Ngocel guys. Yo. Oh. Kena lagi guys. Kena. Kena guys. Strike guys. Pari guys. Up. Mantap. Oke, belum. Strike guys. Ush, strike guys. Apa ini guys? Wah, lundu lagi guys. Tuh. Cat. Tuh. Lundu. Oh.